Mga idol, sa mga gustong malaman po kung paano po mag-delete ng mga video na copyright sa ating Facebook account mga idol. So first mga idol, paki-open po yung ating Facebook, then paki-open guys yung dashboard mga idol. So hintayin lamang guys. Yan, si dashboard mga idol. Punta tayo sa ating monetization mga idol. So wait lang guys. So medyo matagal. So yan guys, naka-open yung ating dashboard mga idol. I-scroll muna pababa mga idol, then hanapin po yung creator support mga idol. Ayan, i-open po yan guys. Then i-open po yung guys yung monetization mga idol. Monetization. And then paki-click din guys yung manage payout mga idol. Yan guys, paki-tingis yung step by step mga idol. Then support inbox mga idol. Paki-click guys yung support inbox. So yan. Then your alert mga idol. Paki-click guys mga idol. Ayan. So yan guys. Your alert mga idol, paki-click. Here medyo na wala yung ating signal no. So yan guys, yung ating violation mga idol. And then i-click po yung video mga idol. I-click po natin guys. So ayan. Then see details mga idol. See details. So ayan guys, continue. I-continue lang ninyo mga idol. Continue, then continue ulit mga idol. Then continue ulit mga idol. Then i-click natin yung remove support, remove video mga idol, remove video. Then delete video mga idol. So yun na guys. Na-delete natin guys yung video, then close natin guys. I-close natin yan. Balik tayo sa ating dashboard. Yan. So click ulit yung dashboard mga idol. So yan guys. Yan. Then creator support mga idol. Monetization mga idol. I-click mo natin guys. And then manage payout. Yan. Support inbox. So yan guys. Then your alert mga idol. Paki-click guys. Yun na yan guys. Mag-click po tayo ng ating video na violation. So ayan. So yan guys. Continue mga idol. Continue. Continue ulit. Then continue ulit mga idol. Continue ulit. Then remove video mga idol. So delete video. Yan, close. Balik ulit tayo sa dashboard mga idol. So yan guys. Yan. Bali lahat po ng ating video bali lahat po ng video na may violation i-delete natin mga idol. So yan guys, manage payout mga idol. Support inbox mga idol. Your alert. Yun na lang guys. Meron na tayo natitirang dalawang video guys na meron copyright mga idol. Yan. See details. So yan guys. Continue ulit mga idol. Continue. Continue ulit guys. Continue ulit mga idol. Continue. Yan. Remove video guys. Remove video mga idol. Then delete video. Yan. Close lang guys. Then balik ulit tayo sa dashboard guys mga idol. So yan mga idol. Dashboard. Yan. Creator support mga idol. Monetization mga idol. Manage payout guys. Click. Support inbox mga idol. Your alert guys. Yan. Click your video. See details mga idol. Continue mga idol. Continue ulit mga idol. Continue ulit guys. Yan. Remove video mga idol. Continue. Then delete video.
So yan guys, thank you for watching mga idol. Sa gustong yan guys, sa yan na guys, yung inyong mga hinahanap guys. So bakit meron kayong mga buylist mga idol? Yan guys, panoorin po yung aking video mga idol. Thank you very much po mga idol. So yan guys, ayan. Bali guys, wala na tayong dyan guys violation mga idol. Wala na tayong violation. So yan guys, so thank you for watching guys mga idol. Sa mga hindi pa nakasubscribe guys mga. So yan guys, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. So yan guys mga idol, thank you very much.